Pour mieux faire face à leurs problèmes et pour défendre ensemble leurs intérêts, les agriculteurs se regroupent au sein d'organisations paysannes qui ont chacune leur propre identité et leur propre vision de développement. À Madagascar, les organisations paysannes ou OP se structurent peu à peu à différents niveaux et mènent souvent des actions sur les filières. On parle d'organisations paysannes fêtières ou OPF, quand plusieurs OP de base ou groupements se regroupent entre elles autour d'un objectif commun. Tout OPF a alors des responsabilités vis-à-vis de ses OP membres et réciproquement, tout OPF fonctionne à condition que ses OP membres soient dynamiques. Les fédérations mba azahoanay tahiry soa kabaro ambolenay io mba azahoanay koa fanafody anaovanay an'io kabaro. Tsy maintsy mirahina ny tantra satria ny firaisan-kina no hery azahoana mitambatra amin'izay rehetra atao na amin'ny fivarotana fanaovana varotra miaraka zany dia mba moramora kokoa izany fa raha olo kiraidraiky zany ro mamarotsy dia sarotsy zay. Afin de bien comprendre quels peuvent être les rôles d'une organisation paysanne fêtière sur une filière, prenons l'exemple de l'OPF, Fédération Fitamé, qui mène des actions économiques sur la filière pois du Cap. Fitamé, firaisatsoa ny tatsahany Menabe. Fikambanana ny forona tamin'ny taona 2020. Tamin'izay fotoana zay izy dia union nitondrana azy. Mpikambana 23 namorona azy ao anatiny district anakiroa Mahabo sy Morondava. Raha ny maromarina koa zany dia milemaka tondrahany Dabara. Teo zany reo fikambana 23 reo nanapa-kevitra fa aleo hatsangana fédération zany tamin'izay fotoana zay 12 zany namorona azy tamin'ny 30 Jolay 2020. Quel est l'objectif général de la fédération Fitamé? Ny tanjona ankapobeny Fitamé zany dia ny hahamatiana amin'ireo tatsaha ireo. Raha raisina zany zotra rehetra dia mila service izy io. Manatona ny tatsaha zany. Dia mila tohana ara-teknika koa izy. Dia tsy mipetraka miololona samirery Fitamé fa miara-miasa amin'ireo structure d'appui misy zany. Pour bien faire fonctionner la fédération, les OP membres ont mis en place une organisation interne solide. Pour que tous les membres comprennent bien comment fonctionne Fitamé et quels sont ses objectifs, la fédération est associée à l'image d'un taxi-brousse qui a un point de départ et une destination finale. Kapandeha zany am taxi-brousse mesy mandoa vola. Frais dohatran'izany koa le mpikambana amin'ny Fitamé sy maintsy mandoa vola sara-pidirana voalohany findrina les cotisations isambola isa-taogno. Ny chauffeur zany de les membres de bureau na CA na AG satria ireo mamariparitra lalana ndraiky mitondra le tomobile. De misy gnao de chauffeur mécanicien de technicien zany mahafantatra hoe amizany no asika neto satria misy favoazany gnato na hoe sy maintsy ambomboarisika gnato mba hasoany raha ty. De les bagages zany de ligny formation nomeny technicien de carburant moa de izy gnitasika an'io vola. Et quel est l'objectif de Fitamé concernant la filière pois du Cap? Ny tanjon'ny Fitamé ambony indrindra zany dia mahafehy ny kalitao manana vokatra ampy hitongavana amin'ny tsena amin'ny vidiny tsaratsara kokoa. En effet, le pois du Cap est une filière prioritaire dans la région du Ménabé. Dans les années 80, Madagascar produisait 30 à 40 000 tonnes, dont 90% étaient destinés à l'exportation. Tanakoroa no tena mpamokatra maso kabaro ara-dalàna eto antsika Madagasikara, faritra Menabe sy faritra Atsimo andrefana. Izay ekeny tsena raisam-pirenena zany ny vokatra kabaro mivoaka aminy. Satria tsapa fa napidy-bola ho antsika malagasy be dia be zany io kabaro ary atsika zany manana an'le
qualité manokana manana le qualité farineuse zay tsy itovizintsika amin'ny tany ohatra ny Argentine, Afrique du Sud. Ary zay indrindra zany nahatonga tsy fitamesa amirery ihany fa ny fitondram-panjakanatsika zay teo amin'ny alalan'ny PSDR le FCRA, Fonds Compétitif Recherche Appliquée, zay nakina tamin'ny fao FIFA zany hanao ny fikarohana manokana an'io asom-bolo io. Ary amin'izao fotoana zao zany satria mbola hanomboka azy fa amin'ny taona 2010 atsika hanomboka an'le fanondranana manara-penitra. Fitamé a donc décidé de relever le défi de participer à la relance de cette filière. Étant donné les nombreuses activités du bureau, Fitamé a mis en place une commission poids du cap dont les membres sont les producteurs de poids du cap eux-mêmes. Cette commission facilite la mise en œuvre des actions. Ny ilanan'ny commission kabaro zany misy ny asa izay manandrifan'ireo mpamboly kabaro ohatra amin'ny fizarana an'le tahiry, de fanaraha maso an'le fambolena, de fanaraha maso amin'ny fanaovana triage sy ny fandanjana jusqu'amin'ny fitaterana. Le rôle d'une organisation paysanne fêtière peut être d'intégrer les producteurs des zones productrices mais enclavées. Raha ny tena marina zany groupement tena manao kabaro ny Fitamé zany de groupement efatra ny tena manao. Fa am'izao fotoana zao zany misokatra Menatsimo amin'ny commune Befasy. Zay misy potentiel BDP zany ny kabaro. 500 zareo no niara-niasa tamin'ny Fitamé. Ary mazava ho azy fa tsy Fitamé samirery ihany fa ao ny commune. Io zany tatsaha mbola tsy structuré ary araky ny voalaza teo 20 taona no vokarina amin'ity mety hitombo avo roa heny zany ny tatsaha hamokatra hamokatra kabaro ao amin'ny faritra Befasy. Nohon'izay fiaraha-miasa zay de vonona zany commune nanome toerana zay hanangonana an'io masomboly kabaro fotsy maso io. Ka zay zavatra zay zany midika fa anisany manome hevitra andreo fa hoe mitambara ny ianareo. Ka anisan'izay zany no ventikevitranay satria mbola fiaraha-miasa moa zany no atao Fitamé am'izao vaninandro zao fa ny fanirian'ny vahoaka ato zany de hoe ho tafiditra ho mpikambana amin'ny Fitamé. Ka ny tianay zany sy ny Fitamé zany de hoe tsy hamboly an'io tsony zany ny faritra aty io kabaro menamaso fa ny kabaro fotsy maso zany no habaribary ty commune Befasy ty. Fandrosoanay zay moa ataon'ny kabaronay zao. Mahafinaritsy ny kabaronay zay nahazo azy. Ilainay mba hitombo mba maromaro fampijalen'ny karan'ireo zay. Ho tratsitsika koa io magnaraky agnano 3 taotsika miasa an'io. Une organisation paysanne fêtière peut former et conseiller les groupements sur les techniques de production pour améliorer la qualité et la quantité. Ny asa ataoko rehefa tonga aty zany manampy ny tatsaha voalohany indrindra zany manome fiofanana andreo le animateur telo lahy mipetraka aty Befasy. De rehefa aveo zareo zany miantoka ny fandrefesa-tany, de aveo zareo ihany koa zany no misahana ny fanaraha-maso ny famenona karazana hoe fisy de culture na fisy pambolena zany ijirevana ny vola lany sy ny vola miditra atao amin'ny fambolena atao le tatsaha. De manao descente koa zany mijery aty an-toerana ny fandehan'ny fambolena hoe inona ny olana an'le tatsaha, inona ny biby miataka ao amin'le fambolena zany. Manoro zany zahay fa tsy miteny an'le tatsaha hoe ajanono ty fa tsy mety fa ataovy ty. Zahay valo lahy io zao voalohany manao amin'ny fikambanana ato amin'ny Fitamé amin'ny kabaro fotsy maso. Ataoko fa tsy hoe le hanaovana statikinay zay amin'ny fikambanana zay. La raha hoe amin'ny hoavy, ataoko fa bebe velara tany ato amin'ny fokotany mbeleo tany kabaro.
La amin'ny 200 hectare ambeo vasa ataoko gnany be leo avao zay. Un autre rôle pour une organisation paysanne fêtière est de mettre en place des services de proximité aux paysans. De le service efa misy zany de zao ny service semence ny service pulvérisation. De ny groupement tsirairay avy zany manana pulvérisateur anankiray de manana manipulateur anankiroa de manana fanafody de misy manipulateur zany izy rery ihany no afaka mampiasa an'le pulvérisateur. Arakaraky ny haben'ny taninao ro andaovanao vola de misy tampony karamany manipulateur ao de misy ofan'ny pilva koa ao. Le manipulateur ihany no tazona ny fanafody. Raha agny zany ny fahalaniany le manipulateur am'izay koa mandeha amin'ny fédération sady manao commande no mangalaky sady magnatitry ny vola. Décider ensemble à qui vendre et comment le faire est aussi un des rôles d'une organisation paysanne fêtière. Zay zany tany tetiliara tokoa. Io moa sy raha indraiky zay manao an'io fa matetiky isa-taogno. De namoa zay opérateur économique ohatrany Sopagri zany tena nivozenay tagny. De votoatiny de dianay tagny moa de resaka ny fifanarahana ara-barotra. De tagny toko moa le niampita de voniny zareo ividy. De ny fanarahana hita am'zany moa rehefa tena miakatry le vokatra de anao le contrat sika, contrat ny varotra zany. Ny fitame zany no tonga nanantona anay nyresaka taminay le masomboly kabaro fotsy hara de teniteny taminay izy hoe misy vokatra ohatr' zao ao aminay kabaro fotsy hara io ka vonona ve anao andray de rehefa natao ny fandinihana nandritra ny fotoana maharitra de tapa-kevitra ny andray an'le kabaro. De rehefa miakatra am'izay ndray zany le vokatra marge brut, charge ndrehetra zany manao an'le calcul de manao an'le alala izy de amin'ny farany am'izao zany zay mivory de miresaka hoe ny andranona raha ohatra izy zao ny vokatra miakatra aminy zao ny dépenseny ka raha ohatra izy mivarotra amin'ny 500 de maty antoka. Raha ohatra izy mivarotra amin'ny 700 zay vao tsy faty antoka zany. Fa rehefa mivarotra zany zay manao le vente groupée prix anankiray ihany zany no iarahanay mivarotra zany ohatra hoe alefa 500 serivi aby zany na ny andrakoto na ny andrabe na ny rasoa. Fa amiko manokany tsy sarotsy io mora mare fa zany hoe mahasarotra azy iko nambarany zalahy io teo raha soa tsy adigno raha viny fa manao manao dépense na mampidy tokony fa marquenao amin'ny bilinao raha iny. Misy raha occasion misy eo tampoka ao nisy délégation mauriciana zany nandalo tao amin'ny région tamin'ity taona ty zany de 800 tonnes moa no nitadiavindreo zay de mifamitady 800 tonnes tout venant zany ny mauriciana de hoe ararotona zao fa en contrepartie hangataky fagnampia amindreo tsika am'le 50 tonnes zay ilaitsika. Ino am'zany le velaran-tany resaka kabaro zany ananatsika le olona mokatra ananatsika fa raha ohatra zany tsika mijereny hoe le kalitaon'le kabaro aondratsika amin'ny 2008 zany hoe le fanomanana an'le campagne 2008 zany no tena nediana hevitra tao hoe pour le moment zany ny mahamaika antsika de hoe ahoana ny azahoantsika nio 50 tonnes fa tsika avao ro magnajara an'io zay tapakitsika hoe atao io apetraka amin'ny fitame io apetraka amin'ny deredere apetraka fa hoe tsika avao ro mandiniky rehefa aveo hoe ahoana ny fomba ataotsika mba tsy hahasimba an'io semence io. Tsy tadiavantsika olo-kafa koa ny karakara an'io fa de nareo ny karakara azy fa ny valiteninareo koa zao no andrasana hoe pare nareo sa tsy pare amin'ny raha io koa. Fa gny fa vona gny nefa vona hatramin'ny voalohany fa vona hatramin'ny voalohany fa le agnabe fasy zany satria fa nisy fagnarahanay koa tamin'ny commune agnabe fasy
zany io zany de efa heverina fa agnatin'le quota atsika zay semences prévisible agnabe fasay. Une organisation paysanne fêtière peut organiser la vente en regroupant le volume de production des membres. Dia atao tragnoko ato moa stokena kabaro. Izy ty sy vosambany tamin'ity taona ty nanaovagna an'io fa tamin'ny taona lasa zay de efa nanao. I tragnoko ty zany sy ahofaka ame mpikambagny mihitsy fa natao ho tragno ipetrahany fotsiny. Alohan'ny mametraka an'io ao zany de sy mesy atao pezazy alay soratry de mitany taratasy moa technicien agny de mitany taratasy zay aty de amizao sikany magnome daty zany le technicien hoe amizao asika manao triage mba elan'le manao sitokatokana. Alatsika ny vaky de alana ihany koa zany ny loha de alana ihany koa zany zay tena madinika. Le rôle d'une organisation paysanne fêtière est aussi de demander des conseils et des appuis auprès de partenaires. Tamin'ny faraparany 2006 zany de nanapa-kevitra zany sa fa anampy an'ireo fianakaviana Sairakirana zany ao amin'ny commune Befasy de anome azy ireo zany tahiry kabaro. Tahiry voafidy zany voafantona, tsy misy an'le aretina hoe menamaso. Zay zany no niantomboany zao le fiaramiasa amin'izao fotoana zao. De niantso an'ny Fitame tamin'ny voalohany zany hoe andao ampinareo zay amin'ny lafiny teknika zany satria Fitame no manana traikefa zany na resaka kabaro no tenenina ato Menabe. Ary raha ny traikefananany sy ny gabariny zany de anisany OPF ananana fatokisana zany ny Fitame amin'ny manaraka agny. Indrindra amin'ireo fijerena akaiky ireo tantsaha zay miaraka aminy. Itika raha ty ny projet ataon'ny famasiam-bola ataon'ny vahiny reto de tegna zany mieritreritra hoe mba hitoy mandrakizay nefa na ho tena na oala io sy misy fetrany avao. Di zahay zany de efa miomagna amizay sahady ka misaotra ny mpamasy vola ny nampianatra anay an'ity. Fi zahay zany de mieritreritra misy fa ho mandrakizay de ampiasainay avao ty. Satria amin'ny alalan'ny ty gnahafantaranay hoe iroso ve ame familia raiky sa azano. Hanao avao nareo fa hataonareo akory amizay ny technicien. Izy io moa ampianarina avao koa zahay. Zahay zao efa mana technicien tasa PF zay gn'agnarany. Ame lafiny rehetra paysan formateur kay de fa homananay amizay. Satria PF io paysan formateur io de fa mahafaky magnanatra anay. Lasa agnatiavagny zany ka mizanogny famasiam-bola zany. Ary zay koa moa efa mivonigna amizay. Satria zahay efa omena zao transfert de gestion zao sy midika hoe ho faty fikambagnanay la sisy famasiam-bola fa magniry zahay mba aleo tegna. Ary hiditra amin'ny coopérative zahay amty resaka kabaro ty raha tahiny ka mety gn'atao. PSA tafita de projet sécurité alimentaire amin'ny alalany fanohanana ny organisation paysanne surtout amin'ny resaka socio-organ. Tetikasa ray izy io ny arahany afidisy ny fer tananangana. Miara-miasa amin'ny Fitame zay amin'io amin'ny resaka multiplication des semences ny kabaro fotsimaso, ny production ny famokarana azy ary indrindrandrindra amin'ny resaka fivarotana. Le resaka voamaina io zany ao anatin'ny PRD Menabe isan'ny mena lahara-pahamehana zany mba hamerenana ny laza Menabe afaka namokatra. Lafiny fandrindrana ankapobeny koa zany
tsy maintsy niomana sady zany zahay am'le fiakaran'ny vokatra tamin'ny herintaona hoe ahoana ny iarovana an'le tahiry. Misy zany fananganana n'ilay plateforme koa eto atoerana hiandraikitra ny io momba ny voamaina io eto amin'ny faritra mba hiala tsy moramora ny fanjakana. Nampifanatona koa zany zay ny fitame sy ny mpiara-miombonantoko eto atoerana. Tamin'ny herintaona zany nisy le fiarahana tamin'ny SA dia tamin'ity taona ity ndray koa nisy fiarahana tamin'ny MCA. Mais pour que l'OPF fonctionne bien, les groupements de base doivent être responsables et actifs à leur niveau. Dia mifanara-maso izahay samy mpamboly aty, samy paysan semencier amin'ny fambolena io. La raha ohatra zao manahaka ny kabaro zao mbolena inaniko zao dia tsy maintsy magnaraka teknika hoe atao dia-panoro. Dia tsy mahazo asiana fambolena agnatinatiny dia manisy elanelany eo amin'ny sisiny tany mba iarovana amin'le tantsaha samy tantsaha ambadikiny zany mba tsy fangaroan'le masomboly. Dia jerena koa sao dia tsy le masomboly koa no namboleny tantsaha fa hafa koa manjary mandraty an'le fédération koa zany amin'ny fitadiavana le olo hividy azy. Les rôles d'une organisation paysanne fêtière peuvent être intégrer les zones productrices enclavées, former et conseiller les paysans sur les techniques de production, mettre en place des services de proximité, décider ensemble à qui vendre et comment le faire, organiser la vente, demander des conseils et des appuis auprès des partenaires. Une OPF peut mener aussi d'autres actions comme par exemple la mise en place de systèmes d'information sur les prix des produits. En se regroupant en OPF, les OP de base ont plus de poids dans la filière pour défendre leurs intérêts. Ensemble, elles peuvent négocier une grande quantité de production, une bonne qualité et elles bénéficient de services en commun. L'OPF est ainsi professionnelle. Elle est reconnue comme un acteur incontournable par les autres acteurs, tels que les opérateurs économiques et les autorités locales. Pour finir, voyons les avantages de travailler avec une organisation paysanne fêtière. Mahay aho mitantana ara-tokatrano. Misy gny relation amin'ny nama zany na agny ivelany zay na eto an-toerana. Moramora kokoa ny azahoan'ny tantsaha tsirairay ny tombontsoa. Ny eo amin'ny fitadiavana tahiry na eo amin'ny fambolena amin'ny fanaovana azy ara-teknika. Ny fiofanana azo dia tsy maintsy ampiharina ary zaraina amin'ny manodidina. Izay zavatra zay zany tena mampiavaka anay fitame. Ohatra zany ka mitohy ny fiaraha-miasanay sy fitame dia afaka mahazo kabaro tonga dia directa avy amin'ny tantsaha zany ka kabaro io sady en grande quantité zany no azoko antoka kokoa ny qualitéany. Hitako fa moramora ho ny ben'ny tanàna mihitsy zany nanentana an'ireo vahoaka reo satria nisy teknisiana niara-niasa amin'ny ben'ny tanàna. Araka amin'ny OPF tena moramora kokoa. Moramora le izy satria eo dia efa mandeha ny fifampidiniana sy ny fifandresen-dahatra sy fampizarana koa an'izay zavatra tokony ho fantatry n'ilay vondrona tantsaha. Raha miara-miasa amin'le ataontsika hoe amin'le OP fêtière zay dia mazava ho azy fa tonga hatrany amin'ny OP de base le izy. Manatrika vovonana ray zay efa manana traikefa zany, manana fomba fiasa mirindra ary vovonana zay misy programme hafa koa manampy azy. Zay anisan'ny zava-dehibe zay satria mba moramora ny asa zany, tsy dia hoe mora loatra izy fa mba efa misy zavatra efa hita taratra zany eo amin'ny OPF. Tenina farany zany amin'ny mpitondra fanjakana tsy mihambo hahavitany zany zoram-pamokarana kabaro zany fitame fa miantso an'ireo mpiara-miombonatoko rehetrarehetra na fanjakana zay na structure d'appui zay
na opérateur économique zay indrindra moa reo fikambanana raha vavy zay misy ato amin'ny faritra sotra indrindra tompo